बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर सलीम आज़र फूल टीवी चैनल से आपको खुशामदीद कहता है। आज एक नए वीलॉग के साथ आपके यहाँ हाज़िर खिदमत है। जो आज का मेरा मौजू है या आज के दो अल्फाज हैं वो भी बहुत इंसानी ज़िंदगी के लिए अहमियत के हामिल हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो वो अल्फाज हैं उनमें फ़र्क क्या है। हम बहुत जगह इनका फ़र्क जो है वो मालूम नहीं होता हमें और हम हमेशा जो है वो इनका मालूम ना होने की वजह से हम अक्सर अपने तल्लुकात जो बनाते लाए में बहुत बड़े असरअंदाज होते हैं। तो आज का जो मौजू मैंने चुना है वो दो लफ्ज़ हैं, मोहब्बत और दोस्ती। हम अक्सर इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा और मिक्स कर देते हैं कि मोहब्बत की चीज़ है और दोस्ती की चीज़ है। हमेशा हम जो है हमने तरजीह दी मोहब्बत को दोस्ती के ऊपर, और जब भी हमने कुर्बान किया हमने दोस्तों को कुर्बान किया मोहब्बत की खातिर। ये बिल्कुल जो है मैं इस चीज़ को आपको बरमला कहना चाहता हूँ, जो मोहब्बत होती है वो सब के लिए नहीं होती। जितने अच्छे दोस्त आपकी ज़िंदगी में होंगे वो आपका एसेट्स हैं। तो मैं एक जुमले में इनका फ़र्क आपको बयान कर देना चाहता हूँ, आपके समझने के लिए काफ़ी होगा। जो दोस्ती है वो मोहब्बत के चिराग की रोशनी है, क्योंकि दोस्ती जो है अगर मोहब्बत चिराग है तो उसकी रोशनी जो है वो मोहब्बत है, और दोस्ती भी मोहब्बत के बगैर अधूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में मोहब्बतें किसी के लिए होती है और दोस्ती के लिए हमने कुछ और रखा होता है। इसी वजह से हमारे जो तल्लुकात हैं या हमारे दोस्तों के दरमियान जो गलतफहमियाँ पैदा होती हैं वो सिर्फ इसी वजह से होती हैं क्योंकि हम मोहब्बत जो है वो कहीं और बांट रहे होते हैं और दोस्तों के लिए हमारे पास सिर्फ ये दोस्ती का लफ्ज़ ही हम इस्तेमाल करके हम फ़ायदे की बात करते हैं। तो ये बिल्कुल हरगिज़ जायज़ नहीं। अब जो दोस्ती है ये कितनी इंसानी ज़िंदगी में अहमियत की हामिल है, तो इसको भी मैं एक जुमले में बयान करना चाहता हूँ कि दोस्ती एक ऐसा बादल है जो हमेशा यकसा बरसता है। ये नहीं देखता फूलों को और कांटों को, ये जहाँ भी बरसेगा और यकसा बरसेगा। दोस्ती एक ऐसा जो कह लेना कि जी वो है दोस्ती एक ऐसा खेत है जो हुस्न के दरिया से सराब नहीं होता। ये उन आंसुओं से सराब होता है जो दूसरे के दुख दर्द सुनने के बाद निकलते हैं। ये उसी से ही आपका ये खेत सराब होगा। जब उससे सराब होगा तो यकीनन ये सरसब्ज़ो शादाब भी रहेगा और इसमें खिलने वाले पौधे और फूल भी फलदार और खुशबूदार होंगे। हम क्या करते हैं कि हमने हर जगह के ऊपर जो हमारी अनाप परस्ती और अपनी ज़ातियात को ले आते हैं, और हमने हमेशा देखा है कि हम दोस्ती को और तल्लुकात को कुर्बान करते दिखाई देते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपसे यही कहूँगा कि कभी मोहब्बत के ऊपर दोस्ती को कुर्बान ना करें। मोहब्बतें जो होती हैं वो आप किसी मखसूस या किसी ऐसे जिससे मुतासर होकर करते हैं, वो जब तक उसको वो ज़रूरत उसकी पूरी होती रहती है तो वो मोहब्बत आपको मिलती रहती है, आप मोहब्बत देते रहते हैं। लेकिन जब भी आप मायूस हो जाते हैं तो आपकी मोहब्बत के जज्बात भी मायूस होने के साथ साथ वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। जबकि दोस्ती में ऐसा नहीं है कि जब भी आपके ऊपर कोई ऐसी मायूसी के या परेशानी की आलम आएगा तो सबसे पहले आप अपने दोस्त के पास जाएंगे जो आपको बूस्ट अप करेगा। और दोस्ती ख़ास तौर पे ये परेशानी और आज़माइश और मायूसी के सायों में ज़्यादा परवान चढ़ती है बनिस्बत मोहब्बत के। तो आज हमें ये फ़र्क को बिल्कुल देख लेना चाहिए कि जो मोहब्बत और दोस्ती है, मोहब्बतें हमारी होनी चाहिए, लेकिन मोहब्बतों का जो हमने पैमाना रखा हुआ है वो हमारी सोच के मुताबिक होता है कि हम किस तरह की मोहब्बत चाह रहे हैं या किस तरह की मोहब्बत हम मांग रहे हैं। लेकिन जबकि दोस्ती में जब एक दफ़ा आपका ताल्लुक डेवलप हो जाता है तो फिर इसमें बिल्कुल ये नहीं होता कि आप जो है हर वक्त जो है वो दोस्ती में दूसरे को अपने मजाज के मुताबिक या अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि वो एक
جملہ ہے کہ فرینڈز آر ناٹ اے ماسٹر. تو کبھی بھی کسی دوست کا مالک بن کے اس کو ڈکٹیٹ نہ کریں, اس کو بھی اسی طرح چھوڑ دیں جس طرح آپ آزادی چاہتے ہیں فیصلوں میں. اور جو اچھے دوست ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے لیے اچھا ہی سوچیں گے, بجائے ان کو آپ ڈکٹیٹ کریں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ دوستی کا رشتہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. تو دوستی کہتے ہیں کہ ایک آئینہ بھی ہے, کہ جب اچھا دوست ہوگا تو آپ آئینے میں جب کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے چہرے کے اوپر داغ دھبے نظر آتے دکھائی دیتے ہیں. جب آپ نکلتے ہیں گھر سے باہر تو آئینہ دیکھ کے نکلتے ہیں کہ لوگ میرے چہرے کے اوپر کوئی ایسی چیز کو دیکھتے ہوئے مجھے طعن و طنز کا نشانہ نہ بنائے. تو اسی طرح جو اچھا دوست ہے وہ بھی آپ کو آئینہ دکھاتا رہتا ہے, آپ کی غلطیوں کو, کوتاہیوں کو وہ دور کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے, تاکہ معاشرے میں آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے اور آپ ایک باعزت طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں. جبکہ محبت جو ہے وہ انسان کو مفلوج بھی کر کے رکھ سکتی ہے, وہ محبت جو ہے وہ جنون بھی اختیار کر سکتی ہے. لیکن دوستی کا رشتہ ایسا ہے کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو یہ اور پروان چڑھتا ہے. جب محبت جو ہے وہ ایک امتحان کا نام ہے, جبکہ دوستی جو ہے وہ اللہ کے انعام کا نام ہے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو اچھے دوست نصیب کرتا ہے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے. تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ محبتیں ضرور کریں, لیکن محبتوں کے اوپر دوستوں کو یا دوستوں کو امتحان میں ڈال کے قربان مت کریں. ہمیشہ دوستی میں آزمائش ہوتی رہتی ہے. تو واصف علی واصف کا قول ہے, بڑا خوبصورت, آپ نے ان کی کتاب میں پڑھا بھی ہوگا, کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم کسی دوست کو آزماتے ہیں تو ہم دوستی کرنے کے بعد آزماتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ انتخاب رفیق سے پہلے تحقیق کر لینا جائز ہے, لیکن کسی کو دوست کہہ لینے کے بعد کسی آزمائش میں ڈالنا دوستی میں باب جفا ہے. تو ہم یہ جفا کا جو عمل ہے یہ ہم دوستوں کو آزمائش میں ڈال کے بار بار کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, آپ کو یہ تعلق نشتہ رابطہ جوڑنے سے پہلے حق ہے کہ آپ اس کی انتخاب کر لیں, لیکن جب انتخاب کر لیں تو پھر اس کے اوپر آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ یہ میرا دوست ہے, یہ میرا انتخاب ہے, یہ میری سلیکشن ہے. جبکہ محبت میں یہ عمل نہیں ہوتا, وہ آپ کسی سے بھی متاثر ہو کر آپ اپنی محبت کا اظہار کر کے تو اپنا آپ جو ہے ہارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور دوستوں کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا, دوستوں کے ساتھ آپ ہمیشہ بے وفائی کرتے نظر آتے ہیں. تو میرا آج کا موضوع اس بات کے اوپر ہے کہ اپنے اچھے تعلقات, اپنے اچھے دوستوں کو سنبھال کے رکھیں اور کبھی ان کو آزمائش میں نہ ڈالیں, کیونکہ دوستی کا رشتہ جو ہوتا ہے یا اچھا دوست جو ہوتا ہے وہ ہر وقت یہ آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے. اور محبت کریں تو اپنے دوستوں سے کریں, اچھے دوستوں سے کریں, بجائے کہ ایسی محبت جو آپ کو نکارا کر دے. تو ایسی محبت سے آپ کو ہمیشہ کے لیے بچنا چاہیے. اور آج سے یاد کریں کہ ہم نے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ان کی عزت اور رسپیکٹ میں ہم اضافہ کریں گے. ہماری محبتیں بھی ان کے لیے ہیں اور ہماری دوستی بھی ان کے لیے ہے اور ہماری دعائیں بھی ان کے لیے ہیں. بہت شکریہ. آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے, اگلے پروگرام پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.